Labing-labing. Of course. Bantay sa lakay. Hello. Hello. Nami punta maglabing-labing pero napay hayhayon, napay piluon, dagan kay bulahaton. O napod si Isay liguan pa. Toto sa tagpamahaw. Fried kangkong, fried rice, fried gula. time mag-prepare na punta og para sa ginisang or adobong dabong. So, din ang dabong hugasan gyud na siya pag-ayo. Hugasaan pag-ayo kay para mawala yang pait og pasensya kay among tubig hinay kayo sa water district tanawa ang sitwasyon sa among tubig oh. Nagbutang pa din kog pork nga gamay ra kayo tagsa ra mi ani 5. Have a nice day ahead. Happy Sunday, everyone. Hello.